দিন লড়াই হতে চলেছে, কারণ কি এটা হচ্ছে আকাশ চরকি আর এটা হচ্ছে ফ্রুট লাট্টু নাকি সামথিং। এটা একটা নতুন জানি না, এটা একটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি আর এটা হচ্ছে লোকাল কোম্পানি। দেখা যাক, আমি জানি না এটা কিরকম করে একদম নতুন এক্সপেরিয়েন্স করবো। এটা জন্য কথা বলতে করে আর বলছিল কি যে আমাকে কেমন ছোট দিয়েছে, এই জন্য দিয়েছিলাম। তো এখন আমরা চলে এসেছি মাঠের মধ্যে, কারণ এই যে পতাকাগুলো আছে এগুলো যদি আমরা মাঠের মধ্যে না করি তাহলে জিনিসটা ফিল আসবে না, এগুলো আকাশে যাবে। क्या हुआ राजाली जी, क्या हुआ आपको बोलो। सबको कमेंट करो, सबसे बात करो तो आप सब लोग रहेगा आपकी लाइफ पर। ओके, और नाच चला जाएगा। सबका आया राजाली जी, कौन कौन आया देखो लाइव में, कौन कौन आया देखो। आप एक यार कोई भी आया नहीं, जो आया तो चला गया, वो तो वास्तव जीवन कठिन, वो चला गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ बोल दो ना राजाली जी, क्या हुआ ये। वो तो जो लाइव में आया है वो तो चला गया, वो तो कमेंट करके चला गया है राजाली जी। और शिल्पा जी नहीं है, शिल्पा जी कहते क्या हुआ आपके साथ, क्या है ये। शिल्पा जी वो बोला है क्या ये, मतलब क्या है, क्या हुआ शिल्पा जी के साथ, आप बोलिए राजाली जी। शिल्पा जी गुस्सा है, किस लिए गुस्सा है। शिल्पा जी को किस लिए गुस्सा है राजाली जी, बोलिए। राजाली जी बोलिए, राजाली जी। मिलन बाग लाइक डन कर दो ना प्लीज, मिलन बाग लाइक डन करो। কিন্তু বিষয়টা এখানে হচ্ছে এটা যে এই দুটোর মধ্যে কোনটা বাস হয়ে যাবে সেটা একটু দেখো। শুরু করছি তো এই দুটো হচ্ছে আমি বলবো, কারণ হচ্ছে লাস্ট টাইম এটা ব্লাস্ট করেছিল, আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি। আর ওইবারটা আমি চালিয়েছিলাম এই টুকরিটাকে। চলো দেখা যাক এর মধ্যে ক্ষমতা লাগে। চলো ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন। ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন। কোথায় বাড়ি আপনার মিলন বা কোথায় বাড়ি। কোথায় বাড়ি মিলন বা। কিন্তু গোল্ডেন তো গোল্ডেন কিন্তু তোর গোল্ডেন ফিল্ম এখনো আসেনি। এবার হচ্ছে এই সব